Bueno, pues, entonces te quedaste en el último, en el de el 4. She. Se quedó sin micrófono. Bueno, pues, sería she never. She never eats breakfast. Ella nunca come desayuno. Bueno, pues, seguimos. How to form questions about free time. Cómo formar preguntas sobre el tiempo libre. Use different phrases to ask about the frequency with which someone does an activity and the specific time that they do something. ¿Ok? Entonces, ¿cómo formar preguntas sobre el tiempo libre? Usa diferentes frases para preguntar sobre la frecuencia con la cual alguien, bueno, con la cual algo alguien hace alguna actividad y el tiempo específico que ellos la hacen. Use how often to ask about frequency. Usa qué tan seguido cuando para preguntar sobre la frecuencia. Entonces, how often do you go on vacation? ¿Qué tan seguido te vas de vacaciones? I usually go on vacation once a year. Usualmente me voy de vacaciones una vez al año. Use when to ask about the time or the day or time. Usa cuándo para preguntar sobre el día o la hora. When do you go running? I go on Thursday nights. ¿Cuándo vas a correr? Voy los jueves por la noche. Further examples, questions about free time. Más ejemplos sobre el tiempo libre. How often do you go to the beach? ¿Qué tan seguido vas a la playa? Not very often, no muy seguido. When do you go to the gym? ¿Cuándo vas al gym? On Tuesdays and Fridays. Los martes y los viernes. Mark the correct questions for each answer. Marca la respuesta correcta para cada respuesta. A la pregunta correcta para cada respuesta, perdón. Entonces, how often does Jack go running? ¿Qué tan seguido va Jack a correr? About twice a week. Como 2 veces a la semana, ¿verdad? Aquí, ¿cuál sería? How often do they go to work? O when do they go to work? ¿Cuál sería la primera? When, ¿no? Sería how often, ¿qué tan seguido vas a trabajar? 5 veces a la semana, porque dices, when do they go to work? Entonces hubiera dicho, pues trabaja el martes y el jueves. Ok, entonces sería how often, ¿qué tan seguido? Pues 5 veces a la semana. Profe, ¿qué significa often? Seguido o frecuente. Ok, gracias. Ok, la segunda. Maestra, ¿qué significa when? ¿Cuándo? Ok, gracias. La segunda. When? Ok, sí. When do you get up? ¿A qué horas te levantas? ¿O cuándo te levantas? A las 7:30. Ok. 3. ¿Y la tercera? ¿Cuál sería? ¿Qué está diciendo la respuesta? ¿Cuál? ¿La tercera? Sí. Cerca de 2 veces al año. Entonces, ¿es how often? Así es, ¿qué tan frecuentemente vas de vacaciones? Cerca de 2 veces al año, Liz. ¿La cuarta? When do they go shop? Sí, así es. ¿Cuándo van a comprar? O ¿cuándo van de compras? A las 7 p.m., ¿ok? How often?
visit Misha. Ajá. Sería pues once a month, así es, una vez al mes. ¿Qué tan seguido visitas a Misha? No, pues una vez al mes. Ok. Entonces, write a question based on each statement using how often or when. Y ya nos da el ejemplo, ¿no? She goes dancing twice a week. How often does she go dancing? Entonces escribe una pregunta basada en cada enunciado usando qué tan frecuente o cuándo. Y ya nos dice, ¿no? Que ella va a bailar 2 veces a la semana. ¿Qué tan frecuentemente va a bailar? Entonces, ¿cuál sería el enunciado para esta? They visit their grandparents on Saturdays. Sería when. Así es, muy bien. Sería, when do they visit their grandparents? Maestro, Sí. ¿cómo le debemos de contestar? ¿Le debemos de contestar toda la pregunta o nada más lo de when y often? Pues si quieren contesten toda la pregunta para que te suelten más la lengua, ¿verdad? ¿Ok? Ok. Entonces, we go skating during the winter. ¿Cuál sería? How often. Do you go skating or go Skating. skating? Pues sería mejor decir when, ¿verdad? Porque está preguntando un tiempo específico, que en este caso sería el invierno. Entonces sería, when do we go skating? ¿Cuándo nos vamos a patinar? Ah, pues durante el invierno. Skating. Entonces, la tercera. ¿Cuál sería? He usually plays hockey 3 times a month. Él usualmente juega hockey 3 veces al mes. Sería con how often. Ajá, ¿cómo sería la pregunta? How often does Dos. he Ajá. usually plays? No, does he play hockey, ¿no? Así play hockey. Sí, porque el usually, pues ya va a ser parte de la respuesta. Así que, how often does he play hockey? ¿Qué tan seguido juega hockey? La cuarta, you go shopping on Fridays. ¿Cuál sería? When do you shopping? When do you Go go shopping. shopping? Ajá, así es. Muy bien. You go shopping. Okay. They see their parents every weekend. Ellos ven a sus padres todos los fines de semana.
Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Es con when, ¿no? Ujú, ¿cómo sería entonces? When do they or they? They, ajá. They no sé cómo. Sí, el verbo. Sí, ajá. Sí. Ujú. Every weekend. No. When do they see their grandparents? ¿Cuándo ven a sus padres? Mm. ¿Mm? Ay, me faltó el signo de interrogación. Ok. He never walks his dog. The dog. ¿Cuál sería entonces? Él nunca saca a pasear al perro. Ujú. How often? Sí, así es. ¿No sería la pregunta completa? How How often? often do he walks? Does he walk? Acuérdate Sí, que perdón. la conjugación pasa al Does he? auxiliar. Does he walk the dog? How often? We sometimes go skating on the lake. Nosotros a veces vamos a patinar al lago. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? When? No, sería how often. ¿Qué tan frecuentemente vamos a patinar al lago? Do we go skating to the lake? Muy bien. Y se dan cuenta, tal como dice el ejemplo, ¿cómo distinguimos cuándo es qué tan frecuentemente o cuándo? Pues nos vamos a guiar por la respuesta de los adverbios de frecuencia, ¿no? Que sería usualmente, aquí como dice, ¿no? How often, usualmente, usually, never, nunca, sometimes, a veces. Si ya viene un tiempo específico, como es on Saturdays, los sábados, the winter, en el invierno, on Fridays, every weekend, ya son tiempos específicos, entonces, por ende, van a usar cuándo, porque ya saben que lo que quieren de respuesta es un tiempo específico, no solamente una frecuencia. Ok. Ahora, say the questions out loud based on the statements. Di las preguntas en voz alta, basado en los enunciados. Entonces, ya les doy el ejemplo. How often do you listen to music? ¿Qué tan seguido escuchas música? I listen to music every night. Escucho música todas las noches. Entonces, ¿cómo sería este? When
Do you go yoga? Ujú. Ajá. When do you do yoga? Ajá. Ujú. Aquí, ¿cómo sería? La segunda, sometimes I go to the movies. A veces voy a las películas, o bueno, voy al cine. How often do you go to the movies? Ujú. Ujú. La tercera, I go skating Maestro. 3 times a week. Ajá. Ujú. Maestro, Sí. how often significaba cuántas veces, ¿no? No, ¿qué tan seguido? Y when ¿Cuándo? era... Ah, ok, gracias. Ujú. Ok, I go skateboarding 3 times a month. Voy a hacer skateboarding 3 veces al mes. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? How often do you go skateboarding? Ajá. Go. Sí, así es. How often? Ujú. Muy bien. Ok, la cuarta. When Ujú. do you work? When do you arrive at work? ¿Cuándo llegas al trabajo? Llego al trabajo a las 8 a.m. Ujú. La quinta, I usually go surfing once a week. Usualmente voy a surfear una vez a la semana. How often do you go surfing? Surfing, ajá, muy bien. Ok, muy bien. ¿Todo entendido hasta ahorita? ¿O les queda alguna duda? ¿Todo bien? Sí, creo que ya me quedó un poquito más claro. Ok. Ok. Bueno, está lo de likes and dislikes, pero ahorita vamos a ver, voy a buscar algún video de hobbies. A ver, vamos a cerrar esto. You were a stone. Ujú. A ver. ¿Cómo se llama entonces? Hobbies. Jóvenes interés. No esperaba esto, pero es más como... to find your passion. Prove my appeal. How to talk about hobbies. Vocabulario. Vamos a poner cuadra mejor.
In this video, I'm going to talk about my hobbies and free time activities. And trust me, I have a lot of them. Ujú. I enjoy cycling. I cycle to and from work daily. No sé si no, My sé, no passion is está hablando. cooking. I often host dinner parties and try out new ¿Se escucha ahí? ¿Sí lo escuchan o no? Según yo estaba compartiendo el sonido. ¿Ah? Sí. Ok, perfecto. recipes. Es que como que dejó de hablar y no escuché. Mm. I love horse riding. There's nothing like galloping along a country trail. I'm very good at playing basketball. I'm at home on the court. I can't live without dancing. I'm not particularly good at it, but still love it. Mm. You could call me a Se me shop. hace muy lento este video. Creo que es más rápido. Ok. Hello lovely English learners, welcome back to another episode of this English Malarkey. For those of you that don't know me, my name's Jake, and on this channel we chat to people across the UK in English to show you guys just how native speakers communicate with each other. So stick around and subscribe if you think that's something that you'd like to follow. So today we're in the streets of Cambridge and we're going to be asking people about their free time and hobbies. Let's get to it. What do you do in your free time? In my free time, I like to hang around with my friends, and usually after work we go and have some beers, and then maybe we go to the cinema. Or I've just been today to the ice skating arena. Yeah. There is a new one in Cambridge, so I skated. It was You really didn't nice. die. No, I didn't. I didn't fall either. It was really good. Impressive, yeah. Cool. What do you do in your free time? There's quite a few nice pubs and clubs in Cambridge, so we like to go for a pint every now and again. On a Monday and a Tuesday I actually play Dungeons and Dragons with my friends, so that's a really cool way of sort of getting together and sort of escaping everyday life, and then just walks through town, things like that. It's really cool. Yeah. Cool. And Cambridge is a lovely place to do so as Yeah, well. definitely. I think a lot of people can take it for granted when they've lived here for quite a long time, but it's an amazing place, especially for tourists and people that you're sort of sending out this video for. So yeah, it'd be really cool. In my free time, I horse ride a lot. I also play the violin, so I play in orchestras and quartets, and I used to sing in a choir. Cool, very nice. Yeah. I'm a fan of doing karate, so I do karate a bit in my free time, and then also I like to read, so yeah, not too much, but mainly karate. You said that was boring. That doesn't sound boring. Well, I don't do too much, but yeah, just karate. But it's good fun, Okay. but sometimes painful. I can imagine. Yes. More for them though than you. Not always. I've had my arm broken before, so that wasn't fun. But apart from that, yeah, no. Just sometimes a bit of gym as well, just to help with karate. But other than that, not really. Just relaxing, because that's fun. That definitely counts as well. It though. does, yes. Cool, thanks. Yeah. So what do you do in your free time? And I go to university, and there is a swimming class I go to, and also Zumba and stuff like that. And also I go to university near Regensburg, and there's this big river, and we always sit there in the evening and then drink or just meet up. Very Yeah. nice. I act in an amateur theatre company called Boards in Cambridge and help them with social media marketing for their productions, which this year includes Wind in the Willows, which is being performed here at the ADC Theatre in December. Very nice. I might have to come check that out. I love the Wind in the Willows. It's great. Yeah, cool. I enjoy hiking, exploring, usually waterfall trails, swing dancing, so East Coast, West Coast swing, live music, concerts, venues, theatre, the theatre that we're standing in We're front just of. outside that theatre, aren't we? What's it called? Absolutely. The ADC Theatre. Okay, yeah. I've just been told that Wind in the Willows is playing. It's like a British classic, I think. I think it's British. I haven't heard of that one yet, but I shall check out the site. Okay. We wouldn't know. American as the day is long. Okay, fair enough. Yeah.
And yourself, what are your hobbies? What do you do in your free time? Well, I mostly just do climbing. So actually it's a really good time at the moment because it's just going to the Olympics, so it's coming up next year. Went out earlier today, in fact, to one of the bouldering gyms in Cambridge. I'm really enjoying it. What do you do in your free time? Do lots of sports and go out and explore lovely places such as Cambridge. And read and go to the cinema and do all sorts of things really. Very nice. So what kind of sports do you do? I go to the gym quite a bit, so I do quite a bit of weightlifting, and then I also play a bit of football and I do quite a bit of boxing as well. Very nice. So you say you used to sing, so have your hobbies changed quite a lot since you were young? Yeah, well, I finished school last year and my choir was joined on with my school, so I stopped. All right, fair enough. Thank you very much. That's it. Perfect, thank you. Okay. Do you think your hobbies have changed since you were younger? Yeah, actually, I started doing theatre when I was young. Then I went and had a family and did some work and stuff like that. So I came back to doing some theatre when I'm a bit older. So I'm returning to what I was used to do. Probably. When I was younger, I did a lot of dancing classes, and now I don't really do that anymore because I don't like doing any courses where I have to go every week. So I just go whenever I have time and don't want to where I have to go. Yeah. Makes sense. So when I was younger, I used to be really into music, so I'd play a lot of guitar and keyboard, but now with a bit of reduced time, I find that I can't learn as well, so instead I play it just casually, and I find sports just a bit easier to manage, so that's why I've changed to karate. But I mean, I used to read a lot in my time as well, but now I got a phone. It's a lot easier to waste your time and not read as much. But yes, yeah. But apart from that, no, not really. I never really did too much. But yeah, that's about it. Thanks very much. Do you think your hobbies have changed since you were younger at all? Me, no. Yeah, I like to be outside. Yes. And yourself? I think they've expanded, so the opportunities increased, especially the more you travel. So living here in Cambridge and living in Louisville, Kentucky, so obviously with more access, more things to do, different kinds of people, and exposure and venues, absolutely. Yes, I would say they have changed because obviously since I'm working, I have more money to spend on my hobbies. So do you think your hobbies have changed a bit since you were younger? I mean, you probably weren't drinking when you were too young. Yeah, definitely. There's obviously a big change because when you're young, it's all about imagination and things. I think a lot of kids these days are a bit sort of tied up in technology, whereas back in the day you'd sort of play a bit of manhunt or... That's loud. But yeah, no, it was all mud pies and cowboys and robbers and stuff back in the day, but yeah, definitely changes, especially when you start working for a living. And yourself? I mean, I've been climbing since I was 5, so mostly just stuck with that for the most part. I mean, I did a lot of reading when I was younger, but like casual reading, and now obviously I mostly just read for my university course, so not so much casual anymore, but quite good fun still. That's true. Really appreciate that. Do you prefer to have your free time alone or with other people? No, definitely with other people. I mean, I don't mind spending by myself, but if I want to have fun, go out with my friends. Great. What? That depends on I think with most people it's the same. Some days I'm feeling social, some days I'm not. So it's a good answer. All right, thanks very much for your time. No worries, thank you. Very social. Do you prefer to do your hobbies or free time with other people or by yourself? I think it depends on the hobby. I like to swim. She likes to hike. I'd prefer to swim with swimmers. I tend to prefer group activities. Even when I do group exercise, fitness, body pumps, Les Mills classes, the more the merrier. So the group of people are always desirable. And spend time with my friends, things like that. Obviously, again, it's a bit lonely, but if you go to the pub on your own, it can be quite nice. A bit of solitude, but again, it's obviously always cooler with friends. Yeah. Well, thanks very much for your time. And do you prefer to do your free time with other people or alone? With other people, I always go with my friend. Thank you very much. Where are you from? From Landshut, that's near Munich. From Landshut? You guys watching from Landshut? I just can't believe it. Amazing. So I'm really glad to meet you. Thank you very much. Do you prefer to have free time alone or with other people? Generally with other people, yeah. I'm a social being, definitely. Very nice.
for your help. That's all right. Appreciate it. So thank you very much for watching today's episode of This English Malarkey. Hope you've enjoyed finding out about people's hobbies and free time. Now it's your turn. Tell us what your hobbies are. What do you do in your free time? Thanks again for joining. And remember, Ok. ¿Se pudieron entender más o menos lo que decía? Yo sí le entendí algunas partes. ¿Cómo qué? Y muchos decían que hacían deportes, que un poco de fútbol, box, o que tocaba el violín, o que iba a nadar, que hacía karate o algo así. No entendí muy bien eso del karate. Sí, él decía que él hacía karate y también le gustaba leer. Pues nada, le decía, no, ¿y qué tal? No, pues está muy bien, me gusta mucho, pero a veces me duele, ya me han rompido el brazo varias veces y así, pues, ¿no? Ok, ¿alguien más? Que hayan entendido, ¿no? Y también al principio dijeron que les gustaba, bueno, que salían con sus amigos y así. Sí, decía sobre todo, ¿no? La muchacha al principio y el vato es el bigote que le gustaba ir a los bares allá con sus amigos y demás. Y que le gustaba jugar, ¿cómo se llama? Calabozos y Dragones, no sé, nunca lo he jugado. A ver si algún día me animo. Ok, ¿alguien más? ¿Nadie? Había una que no entendí muy bien, algo así como que decía de exploring, no sé a qué se refiere. Sí, exploring es cuando te vas así por el bosque y vas viendo a ver qué encuentras, etcétera, ¿no? Eso es a lo que se refiere uno con exploring. Ah, ok, gracias. Sí, te puedes ir, es muy común ahí en Europa, como es muy seguro, te puedes ir a las montañas y todo eso. Yo me iba mucho, sí, a los bosques y así, a las selvas. Bueno, a la selva Peruchitz es la única selva en Europa. Como que me iba a los volcanes, intenté irme al Vesubio una vez. Está muy alto, son 2 kilómetros, no, simplemente no pude subir tanto. Además, pues sí, que me iba así a los lagos, a los ríos, etcétera. Es muy común eso allá. Algo que es que si van mucho siempre a ver noticias de algún turista checo perdido, no sé, los checos son malos para orientarse. Siempre terminan ahí perdidos en las montañas. ¿Ok? ¿Algo más que hayan captado? ¿De palabras o algo así que les haya llamado la atención? ¿Nada? ¿Todo bien ahí? Sí, bueno, todo bien, nada más esa palabra la que no entendía y como, bueno, también fue entendiendo lo que dijo la compañera, entonces como que sí le voy entendiendo más o menos. Sí, se supondría para que vayan haciendo como, pues sí, una descripción, ¿no? De sus hobbies, intereses, así como en el video que lo pueden hacer, o sea, y también pues que les preguntó, ¿no? La evolución de que, oye, y de joven así es lo mismo tú, y le dice, no, pues no, de joven ya no hacía esto y así, o sea. Así que, vamos a hacerlo, a ver, hobbies and interests.
Ok. Pero pues, ok. Sé que les iba a decir, sí, pensaba hacerles como una pequeña evaluación, pero para la próxima clase, más o menos para ver que también vamos, ¿no? Se los voy a dejar así como un cuestionario con formulario de Google y así. Nos responden y pues ahí lo checamos en la próxima clase. ¿Les parece? Sí, profe. Ok, de acuerdo. Perfecto. Bueno, pues vamos a continuar. Ok, hoy vamos en la 40. ¿40 de qué? De 8. Bueno, nos seguimos viendo en el siguiente curso. Ok, entonces, likes and dislikes. Verbs such as love, like, and hate express your feelings about things. You can use these verbs with nouns or gerunds. Entonces, gustos y disgustos. Los verbos tales como amar o encantar, gustar y odiar expresan tus sentimientos sobre cosas. Puedes usar estos verbos con sustantivos o gerundios. Entonces, key language, likes and dislikes with nouns. Clase de lenguaje, gustos y disgustos con sustantivos. You can use these verbs to talk about nouns. Puedes usar estos verbos para hablar sobre sustantivos. She likes tennis. Le gusta el tenis. I love chocolate. Me encanta el chocolate. O amo el chocolate. This means you really like it. Eso significa que realmente te gusta. Use do not or don't and does not or doesn't to make negative statements. Max doesn't like pizza. Max no le gusta la pizza. They hate coffee. Ellos odian el café. This is stronger than don't like. Esto es más fuerte que no me gusta, que no gustar, ¿verdad? Entonces, further examples, likes and dislikes with nouns. Más ejemplos de gustos y disgustos con sustantivos. I love fries. Me encantan las papas. The cat doesn't like its food. Al gato no le gusta su comida. You don't like baseball. No te gusta el béisbol. Oliver hates board games. Oliver odia los juegos de mesa. Ok, entonces, match the pictures to the correct sentences. Conecta las imágenes con los enunciados correctos. Ya nos viene aquí, ¿no? Sam doesn't like TV. Sam no le gusta la tele. Ok, ¿dónde iría? Ava and Elsa love the mountains. Así es. Shania hates mice. Ajá. ¿Qué significa mice? Ratones, en plural. Como que le tienen miedo a los ratones, ¿no? Sí, no, Shania odia los ratones. Ok, el tercero. Manuel likes his book. Y la última. Cats don't like the rain. Sí, a los gatos no les gusta la lluvia. Ok, muy bien. Ok, entonces ya se está acabando el tiempo de la sesión, así que vamos a cerrar y los veo en 5 minutos, ¿sale?